दशहरा मासरे आसिला षंढ षंढ आसी कला तुमूल कांड कटक सहरे पाइला दंड षंढ को कले लंड जे भंड लंड जे भंड तहु षंढ गला थरे जाई पशिला माल गोदाम रे बेपारी पिलांक दलाल चेला षंढ को देले काबुली केला टीका बुली केला ये हूँ अक्षय महांती गीत। दशहरा मासरे आसिला षंढ षंढ आसी कला तुमूल कांड कटक सहरे पाइला दंड षंढ को कले लंड जे भंड ये गीत दशहरा मार्केट रो कथा कुआ जाउची। कटक रे केमती षंढटी हैरान होउची अर्थात गोटे समय थिला संगीत निर्देशक माने दशहरा बजार दशहरा भसाणी को नहीं गीत करुले। अक्षय महांती गीत करिसेंती प्रेमानंद गोटे गीत अच्छी जे आमे तो बोबाल करिबू मेढ़ एठी रखिब आमे तो कमाल करिबू मेढ़ एठी रखिब आम साही मेढ़ एक नंबर आम साही मेढ़ एक नंबर आउ सबू मेढ़ फुल भितिरी हब एमतिया गीत नहीं आगे। जो बैंड पार्टी रो गायक माने जो बादक माने आज बाजा बजाउछंती मांकर भसाणी उत्सव रे कटक भुवनेश्वर बा बड़ बड़ शहर रे शामिल होइछंती सेमाने कहउछंती जे आगरु दशहरा बाजार रे एमतिया गीत आसुतला जो गीत फुल डिमांड होतला दशहरा मेढ़ दशहरा भसाणी रो कथा कहउतला आउ से गीत आसुनी आउ संगीत निर्देशक माने सेमतिया गीत दे पारुनांती जो गीत 20 वर्ष 40 वर्ष धरी चलिबो आमे तो बोबाल करिबू काहे केते वर्ष तले प्रेमानंदा को तैयारी करथिले एबे भी सही गीत आज दशहरा बाजार भसाणी रे बाजुची। मु संगीत निर्देशक सहित कथा होतली जे काहे कि आपण माने एमतिया वीडियो आउ करूनांती काहे कि एमतिया गीत आउ आसुनी काहे कि एमतिया लिरिक्स आउ आसुनी से कहले जे आजिकाली जो माने संगीत तैयारी करूचंती से माने हारमोनियम धरी बसुनांती आमे हारमोनियम धरी बसुथिलु घंटा घंटा धरी कागज रे गीत लेखुथिलु अनेक कागज चिरुथिलु फाडुथिलु फोपाडुथिलु तापरे हृदय रु जो लिरिक्स आसुथिला जो स्वर आमे तैयारी करूथिलु सेही स्वर आज जाए दशहरा बाजार रे गीत हेई बाजुची। जमती आपण ए गीत भी कही पारंती रंगबती छाड़ी दे बाटलो आसुची गणेश मेढ़ ये भी गोटे गीत थिला पर लाइन टी किछि एमती थिला जे साही टोका जमेई नाचिबे फुटेई गड़मा झाड़ ये मध्य से समय गीत ये भारी जोरदार गणेश पूजा समय मध्य आपण देखुथिबे जे रंगबती छाड़ी दे बाटलो आसुची गणेश मेढ़ आउ गोटे गीत भी सेमती थिला जे घुंची जा आसुची जाउची आम साई मेढ़ आम साई पछरे पछ साही मेढ़ एवं जदि मेढ़ बाजिबो ताले तांछी जीवो एवं तांछी हेई गले मेढ़ रही जीवो एमती किछि लिरिक्स थिला अर्थात सेही समय दशहरा भसाणी समय सिचुएशन को नहीं गीत होतला जे छाड़ी दे बाट आसुची दशहरा बाजार मेढ़ एभली अनेक गीत रहितला से समय जो समय बा पुराना गीत गुड़िक लिरिसिस्ट माने संगीत निर्देशक माने दशहरा भसाणी को आखिरे रखी दशहरा बाजार भिड़ को आखिरे रखी लिखुले कहीं एमती गीत आसुनी ता पछर कारण कौन आसतु कथा हवा संगीत निर्देशक प्रेमानंद कौन कहते अक्षय महांती आरंभ करी वर्तमान संगीत निर्देशक पर्यंत समस्ते दशहरा बाजार को भित्ति करी दशहरा को भित्ति करी गीत लिखती जे केमती तांको गीत मेलोडी रे बाजिबो बैंड पार्टी रे बाजिबो लोक सबु से गीत रे नाचिबे आज ताहा देखिबा पाई मिलुनी नुआ ओडिया गीत अपेक्षा यही पुराना गीत अधिक कटक दशहरा भसाणी रे बैंड पार्टी रे बाजुची डीजे रे बाजुची बा मेलोडी रे बाजुची कौन कहउचंती संगीत निर्देशक प्रेमानंद काहे कि एमती गीत सुनी आसंतु सुनिबा। नमस्कार मु स्वागत करुछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती संगीत निर्देशक प्रेमानंद सर सर आज कटक रे भसाणी कटक उठुची पडुची बैंड पार्टी बाजा सबु चली टोका भी नाचुचंती सर साई पिला भी नाचुचंती किंतु गोटे कथा है जे नुआ गीत दशहरा गीत किसी आसुनी जमती अक्षय महांती गोटे गीत थिला जे दशहरा मासरे आसिला षंढ किंबा आपण आसुची आम साई मेढ़ आसुची आमे तो बोबाल करिबू मेढ़ एठी रखिबो
ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଆଉ ମିଳୁନି ଯାହା ଦଶହରା ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ବାଜୁଛି ସାର୍ ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢଣୀ କି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ଛାତ ଉପରେ କିଲୋ ଇଏ ତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଡାମେରା ରାବି ଦେଲାଲୋ ଇଏ ପୁରୁଣା ଗୀତ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗୀତ ସାର୍ କାହିଁକି ଆସୁନି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ମାସରେ ଖାସ କରି ଭସାଣୀ ଗୀତ ଦଉଥିଲେ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଗୀତର ନାଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୀତ ଆସିବା ଟିକେ କମିଯାଇନି କି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରେ କୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ କହିଲ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ ବୋବାଲ କରିବୁ ମେଢ ଏଇଠି ରଖିବ ମୋ ଗୀତଟା ସେଟା ବି ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ବଡ ଲାଇନଟେ ହଉଛି ସାର୍ ଆମ ସାହି ମେଢ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ହଁ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ସବୁ ହଁ 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 ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜି ବି ସେ ଗୀତକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଭସାଣି ହେଲେ ବି ଯେକୌଣସି ମେଢ ଚାଲୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସେଟାକୁ ବଜାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୀତ କଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥିଲୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ସ୍ୱର ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ମେସିନରୁ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଲିରିକ୍ସ ବାହାରୁନି ଆମେ ଦିମାଗରୁ ଲିରିକ୍ସ ବାହାର କରୁଛୁ କୋଉଠୁ କାଟିବୁ କୋଉଠି ଯୋଡିବୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଦଶହରାରେ ବଜାରରେ ଗୀତ ଚାଲୁନି ଏବଂ ମୁଁ କହିଦଉଛି ନାରୁ ବୋଲି ଜଣେ ଗୀତ ସାଗର ତାଙ୍କର ମେଲୋଡି ଟିମ୍ ମତେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ସେ ନାରୁ ମତେ କହିଲା ଯେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଶହରା ହଉ ରଜରେ ହଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆସୁନି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମେଲୋଡିରେ ଉଠେଇ ଗାଇବୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଓଡିଆ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଏବେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମେଲୋଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯେ ଅଭିଜିତ ସେ ମଳୟ ମିଶ୍ର ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ନିଜର ଇଏକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଭେନ୍ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ବି ଆମେ ବି ସାମ୍ନା କରିଛୁ ମୁଁ ବି ସାମ୍ନା କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାଡ଼ି ବେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଏବେ ଗୀତ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ନିଜ ଆଡୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେତିକି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀଚରଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଭାଷିଷ ଶ୍ରୀଚରଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇପାରନ୍ତା ଆପଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଟାଇମ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଉଚିତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କରିକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଷ୍ଟିଂ କରି 1 ମିଲିୟନରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ 2 ମିଲିୟନରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଣିକିରି ନିଜେ ନାଚୁଛୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ନାଚିବେ ଯୋଉ 15 ଦିନ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ସେତିକି ଦିନ ଗୀତ ତା ପରଦିନ ଲୋକ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଲା ବେଳୁ ଗୀତ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଯେ ଗୀତଟା କ'ଣ କଲେ ଗୀତଟା 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତ ବୋବାଲ କରିବୁ ମେଢ ଏଇଠି ରଖିବୁ ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ ତଳର ଗୀତ ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଇଏ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯେମିତି ଆ କହିଲେ ଯା କହି ଛିଟକି ଯାଉଛି କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇ ମଥାରେ ଦେଇ ପାଟ ଓଢଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାବି ଦେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସାର୍ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯାହା ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭସାଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଗୀତ କିଛି ବାଜୁଛି ନୂଆ ଗୀତ ଟିକେ କମ ବାଜୁଛି ମୁଁ କେବଳ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ହଉଥିଲା କାରଣ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ପାରୁନାହୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆମେ ସ୍ୱର କରିପାରୁନାହୁଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫେଲୁଅର ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ସେତେବେଳେ କରିପାରୁଥିଲୁ ଏବେ କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ ତାର ବ୍ୟାରିୟରଟା କୋଉଠି ରହୁଛୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପଶିଲା ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି କରିବୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭାବିପାରିଲୁନୁ ହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା 30-32 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଯେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ ଯଦି ସ୍ୱରରେ ମେଲୋଡି ନଥିବ ଶବ୍ଦର କିଛି କଥା ନଥିବ
से लोकଙ୍କ हृदय पहुँचबनी कि लोकଙ୍କ पाखे पहुँचबनी मत अनेक बैंड पार्टी हूँ मेलोडी टीम सर आपन किछि करंतु सर किछि करंतु कहीं पूरा पूरा खाली माने मार्केट रज कौन दशहरा कौन किछि नाही ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି କଟକର ଭସାଣି ଯେତେବେଳେ ହବ ଓଡିଆ ଗୀତ ସେଇଭଳି ଗୀତ ନଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ कि- निश्चित मु आज जो कटक आज जाऊला सत्यम शिवम सुंदरम से गीत बाजुची मु सेई कथा मोर गोटा बंधु कहली मुझे देख से कथा तुम कहूच गीत बाजू हिंदी गीत बाजुची खोका भाईंकर जाजावर गीत बाजुची आमे तो बोबाल करू से गीत भी से बाजिला आसला बेले मत खुशी लगिला जे 20 वर्ष तले करथिले आज से गीत बाजुची कि छातीटा रगड़ से जो कमर्शियल गीत सब जहाँ से बाजुची किंतु जदि आमे माने टिके सतर्क हेजु शब्द प्रति स्वर प्रति जदि हारमोनियम पाखरे लिरिक्स लेखा जीवो सिटिंग रूम रे स्वर करा जीवो गोटे डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर आर्टिस्ट सिटिंग रूम रे आगु पुड़ा पुड़ा कागज चिरी होतला स्वर बाहरुला शब्द बाहरुला तापर आमे स्टूडियो भी जाउतले एबे स्टूडियो रे गीत सुनिला परे आमे खाली म्यूजिक को सुनुचु शब्द ना स्वर बुझी पारुनु सेठी हमको एते भल लगुच आम भावी कौन है कि फाइनाली जो मार्केट फिल्ड की आसी लोक मान पहुँच पारनी से जो दिन आम सुधुरी जीव शब्द प्रति स्वर प्रति आम जी जत्नवान हो निश्चित पुणी से समय आसो पुणी सेमती लोक भल पाइबे सर आर वर्ष पूजा रे आपण एमती किछि गोटे करियो बोली किछि चिंता करूछंती कि एबेटु किछि भाबिलेनी कि जेतोळे आपण आज कहउछंती आपणकर 20 वर्ष तळर गीत बाजुतला आपणको खुशी लागिला सर आमे चाहबू जे ए वर्ष दशहरा तो गलानी आगु को जेतोळे आपण गोटे सेमती गीत तयारी करिवे जोथरे कटक भुवनेश्वर बा ओडिसा रो अन्य जगार दशहरा मेढ समयर कथा सर थिबो जेमती गोटे गीत अछि जे गुंची जा आसुची आम साई मेढ आसुची हां तार साई मेढ बाजिले तांची जीव तांचिले मेढ अटकी जीव ये जो प्रैक्टिकल कथा गुडे को थिला मु आशा करिवि सर आपण किछि सेमती करिया पे निश्चित निश्चित बहुत किछि बहुत शीघ्र आसीबो भलो आसीबो एवं जेतिकी सुजोग दिया जिवा कथा अन्य मानकु दिया गला सुजोग आगे एवं दिया गला परे से जदी प्रूव करि पारि थांते ताले हुए तो आज तमे ये क्वेश्चन पचारि पार न थांता हमकु हुए तो से कोड ना कोड टिके कमजोरी पड़ जाने प्रूव करि पार नांती मु आशा करी ए प्रश्न हमर नु ए प्रश्न होची जो लोकटी कटक रे षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशहरा रे मेलोडी देखिथिबो जो लोकटी कटक रे बा भुवनेश्वर रे बा अन्य जगह रे भसाणी सहित बैंड पार्टी सहित जाउथबो जो लोक बरहमपुर रु आसुथवा बैंड पार्टी सालेपुर रु आसुथवा बैंड पार्टी जाजपुर रु आसुथवा बैंड पार्टी सहित थिबो एवं भसाणी रे जाउथबो सेही माने ही सर कहि परिबे जे ये जो गीत लोकल रे बाजे सेठी अधिका हिंदी बाजुची ओडिया नाही ता पछर कारण ये तांकरी प्रश्न मेढ निश्चित मु 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 विश्वास करिवेनी आपण तो मते क्वेश्चन करचंती ये क्वेश्चन रो सम्मुखीन मु अनेक बार हेई सारलेनी आजी हेची आजी सकाळ भी हेची मते गोटे चैनल रो जने हेड माने सीओ मते फोन करी कहले आपण कोन चाहुचंती इंडस्ट्रीटा ग्रो न करू म्यूजिकली मु कहली मु चाहिले कोन होबा आपण माने चाहिले होबा आपण मानकर चैनल अछि आपण तो भाबिले जे नाही आमे किछि नुआ करिवु तेनु नुआ करिया पे तो सुजोग दिया जाउची आ आपण माने व्यस्त हेले केंति होबो समस्त आगे अतिष्ठ हेलेनी आ खूब शीघ्र समय आसुची आमे से जो रील्स करी गीत करी निजे नची कि पैसा खर्च करी ट्रेंडिंग करे बा कौन बूस्ट करे कि लोक मान पाखे गीत को बंचई हब नाही शब्द म्यूजिक साइंटिस्ट किछि गोटे गवेषणा करिवे एवं पुणी थरे से धमाकेदार गीत देबे पुणी 100% मु तो एबे गोटा पुलिस डिपार्टमेंट रो जोटा करी सेटा ऑल ओडिसा लागै छि मते खुशी लागिला आज हमर एडिशनल डीसी मो सहित कथा होतले सकाळे जे एथर निशा मुक्त भसाणी डीजे मुक्त रोषणी से गीतटी एते पॉपुलर वर्तमान ओडिसा सारा से गीत आमे ओडिसा रो युववर्ग अपेक्षा करछु केतेबेले सेही गीत आसीबो सर पुणी थरे आमे तो बोबाल करिवु कमाल करिवु बोली आउ 40 वर्ष पर्यंत चलिबो 100% आसीबो बहुत शीघ्र आसीबो एवं मु एई दिन को अपेक्षा करितिली जे लोक मानकर क्वेश्चन आसीबो जे आपण काहे की करूनांती एवं यथेष्ट समय ही गला एबे निश्चित महाप्रभु कृपा एवं समस्त भल पाइबा अच्छी समस्त ब्लेसिंग्स अच्छी मुझे आशा करुँच बहुत शीघ्र आसो एवं आपण मैंने खुशी हे हाँ कुछ पुणी किसी म्यूजिक रे किसी है बोली धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू